السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنكون عندنا une suite اللي définie par récurrence. عندنا un égale à 1, un plus 1 est égal à 1 demi, un plus 1. La première question c'est calculer U2 et U3. حساب U2 et U3. Première question. Calculer U2 et U3. Donc بطبيعة الحال comme d'habitude خصنا نديرو بوز لهاد لا فيديو نشوفو التمرين نخرجوه ومن بعد نقارنو الحل اللي عطينا مع الحل اللي غادي نديروه اونصومبل. دونك بور كالكولي U2 عندنا U2 هي 1 demi U1 plus 1. دونك هي 1 demi fois 1 plus 1 تتساوي 1 demi plus 1 ça fait 3 sur 2 بعد توحيد المقامات. U3 هي 1 demi fois U2 plus 1 est égal à 1 demi fois 3 demi plus 1, ça nous fait 3 sur 4 plus 1, ça fait 4, 7 sur 4. U2, U3. Question suivante. 2. Montrer, بين أن quel que soit n appartenant à une étoile, راه عندنا un inférieur strictement à 2. بطبيعة الحال الشباب اش خصنا نديرو؟ خصنا نبينو باغ ريكورونس، يعني بالترجع. خصنا نبينو هاد نجاوبو على هاد السؤال بالترجع باغ ان ريزونمون دو ريكورونس. Alors la première étape فيه هي l'initialisation اللي هي التحقق. pour أول أونتي عندنا في ان étoile هو واحد. on a عندنا U1 est égal à 1. Donc U1 inférieur strictement à 2 est vrai. Ok. Deuxième étape, c'est l'hérédité. Là, on va supposer soit n appartenant à une étoile. Supposons que UN est inférieur à 2, strictement inférieur à 2. Et montrons que UN plus 1 est inférieur à 2. Ok. Alors, comme d'habitude, غنشدو UN plus 1 وغنقصو منها 2. Ça nous fait 1 demi. تعبير ديال UN plus 1 هو 1 demi UN plus 1 moins 2. تعطينا 1 demi UN moins 1 et on va factoriser par 1 demi fois UN. Donc soit راه غنعرفو اوتوماتيكمون بان غنضربو في moins 2 soit راه هي moins 1 fois toujours l'inverse ديال هادي اللي هي 2 على 1. ملي تنبغي نعمل بشي عدد اللي ما عندناش اللي ما باينش لينا بلوتو تنقدو نضربو في المقلوب ديالو كوم سا on est sûr d'avoir la bonne réponse. Donc c'est pas la peine نخليو هادي. C'est 2. Alors حنا عندنا d'après la supposition or عندنا UN inférieur strictement à 2. Donc UN moins 2 sera inférieur à 0. Du coup, alors 1 demi fois UN moins 2 est inférieur à 0. C'est-à-dire que UN plus 1 moins 2 est inférieur strictement à 0, d'où UN plus 1
est inférieur à 2. C'est ce qu'on a voulu montrer. On a dit qu'on va montrer ça. Donc, d'après le principe de la récurrence, quel que soit n appartenant à n étoile, حسب مبدأ الترجع راه عندنا quel que soit n appartenant à n étoile, un est inférieur strictement à 2. Rendozo, la question suivante. La question suivante, c'est 3 plutôt, 3. Montrer que un est croissante. Donc, pour montrer que un est croissante, on va utiliser la première méthode. Là, il y a le signe de un plus 1 moins un. Donc, soit un appartenant à une étoile, on a un plus 1 moins un est égal à 1 demi un plus 1 moins un. D'accord. Soit راه غنعرفوا بان 1 demi un moins un غتعطينا moins 1 demi un. soit راه غادي نديروها بطريقه بسيطه هي اننا غنعملوا ب ان هنا غتخرج لنا هي 1 demi moins 1 في un plus 1. 1 demi moins 1 في un plus 1. Du coup, c'est pas la peine اننا نديروها. غادي نمشيو غادي نقولوا سي moins 1 demi في un plus 1. هنا سي سوا غنمشي ديريكتومون نبين لو سين ديال هادي، سوا جو في افوار ليدي انني خصني نعمل 1 demi moins 1 demi غتولي ليا هي un moins 2. كوم فو فولي، سوا هادي سوا هادي بحال بحال. نديرو هادي اللي غادا ديريكتومون الا بغيتو. اور عندنا un inférieur، or عندنا un inférieur strictement à 2. alors moins 1 demi un غنضربو في un nombre négatif. donc le sens de l'inégalité va changer. غتولي لنا هي moins 1 demi fois 2. du coup, c'est-à-dire que moins 1 demi un غتكون supérieur à moins 1. alors moins 1 demi un plus 1 est supérieur à 0. C'est-à-dire que là, on a montré que un plus 1 moins un, elle est positive. Donc, la suite un est croissante. C'est زايدية. علاش؟ لأن الفرق ديالها بوزيتيف. غنمشيو دابا الله يرضي عليكم للسؤال باردون السؤال ou la partie الثانية في السؤال. مون اون ديدوير بي اون ديدوير كال اي بورني. دونك حنايا شنو نعرفوا؟ تنعرفوا الشباب ركزوا معايا في اللقطة. نكتبوا بعدا مونطري ولا اون ديدوير que un est borné. Ça veut dire quoi borné? Ça veut dire qu'elle est majorée et minorée. On a déjà un raha inférieur strictement à 2. Donc un est majoré par 2. Ok, الجهة elle est réglée. الجهة الأخرى كيفاش غنبينو بأن هاد لا سويت elle est minorée؟ الله يرضي عليكم غتركزوا معايا في هاد لا غومارك. ملي تتكون اون سويت كرواسونت
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les termes ديالها تيبداو غاديين يكبروا. Ça veut dire que U1 راها غتكون صغر من U2 ولا لا؟ لأنها تزايدية. و U2 غتكون صغر من U3 وغتبقى غادا تالين تل UN. Ça veut dire que UN غنلقاوها supérieure à U1. Donc la suite UN غنلقاوها minorée par son premier terme. Du coup اش غنلقاو؟ غنلقاو بأن la suite اللي عندنا حنا la suite UN est croissante. Donc, quel que soit n appartenant à une étoile, راه UN غتكون أكبر من son premier terme ou égal U1. Donc غنزيدوها tac 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 من U1, c'est-à-dire UN كبر من أو تساوي 1. Donc UN, cela implique que UN est minoré par 1. D'où UN est borné. C'est bon? Pour résumer هادشي اللي قلنا دابا إضافة راه tout de suite croissante et minorée par son premier terme. Et tout de suite décroissante, le même principe, décroissante, est majorée par son premier terme. Alors, كله نصفر شوية مزوينش خليه ازرق. كل متتالية تزايدية هي مصغورة بحدها الأول. وكل متتالية تناقصية هي مصغورة مكبورة فهي مكبورة بحدها الأول. Donc, كل متتالية tout de suite croissante, elle est minorée par son premier terme. Et tout de suite décroissante, elle est majorée par son premier terme. كل متتالية تزايدية فهي مصغورة بحدها الأول. وكل متتالية تناقصية فهي مكبورة بحدها الأول. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الحل ديال التمرين، وإلى تمرين آخر إن شاء الله. عليك كرة الشباب، الله يعاونكم.